So, good day mga boss madam. So, mini vlog lang. So, ihahatid na natin yung buyer from Malita mga boss madam. Kasi, yun na-fix na ang dapat ma-fix. So, 4x4 aircon power steering. So, nandito yung motor natin na gagamitin natin pabalik. So, buyer will choose any sticker, color, dashboard, lahat-lahat na. So yun, 4x4 aircon power steering. So ihatid na mga boss madam. At galing po kami sa malakas na ulan din. So pagkatapos nito, pagdating sa buyer is uuwi na kami. So yun, gray lang, Raptor gray. Yan, Ervination natin. Thank you mga boss madam. Yan. So di ko lang papahabain yung video mga boss. So, fully loaded mga boss madam. Naka 13 inches na tire, touchscreen, canopy, bumper, stepboard, siding. Yan, makikita nyo mga boss madam sa mga post ko pa sa YouTube, lahat na. Sa gusto mag-order, just pay my Facebook account, Ervin Lopez Flete. Peace!